Le hablan a José de la Cámara de Comercio Hispana del Oeste de Michigan. Hoy estamos con Shorouq, la directora del programa de emprendedores de Grand Valley State University. Hoy vamos a tener un programa extremadamente especial porque estamos hablando de cómo encontrar la idea, el cliente ideal. ¿Cómo puede usted encontrar el cliente ideal? Me fascina tener esta conversación con Shorouq porque ella tiene la experiencia necesaria para explicarlo y realmente tiene mucha información que todos nos podemos beneficiar de esa información que ella nos va a proveer. So, estamos contentísimas de tenerla aquí con nosotros. Shorouq, welcome to the West Michigan Hispanic Chamber. Thank you so much for being here with us today. It's always great to see you. So I'm always looking forward to having this type of conversation with you. Thank you for taking time out of your day and providing this information to our community. Thank you, Ana, and hello, everyone. Buenos dias. It's really my pleasure to be with you here today. Gracias, Ana. Es mi placer estar con ustedes hoy este día. I'm excited to be with you, and I hope I can add value and insights that you can take back and apply to your business and or place of work. All right, so I'm going to go ahead and get started with our presentation here. Voy a iniciar con nuestra presentación aquí. Sorry, the PowerPoint is stuck. Just 1 second, sorry. Ay, disculpe. I'm gonna stop sharing and reshare again. Voy a compartir de nuevo. Okay, here we go. Ahora So sí. this is the agenda for today. Esta es la agenda de hoy. We will go over the definition of innovation. Vamos a mirar lo que es innovación. We will talk about customer development process. También vamos a hablar del proceso del desarrollo al cliente. And we will end the workshop by going over the idea development process. Y vamos a terminar el taller con el desarrollo del proceso de la idea. So what is innovation anyways? Bueno, ¿qué es innovación? So innovation has become a buzzword. Innovación ha sido una palabra clave. And it's often confused with concepts such as inventions, creativity, or change. Muchas veces se ha confundido con cambios, invenciones. And while there is some overlap between the two concepts, it's important to understand the key differences between innovation and change. Bueno, aunque se haga unos dos conceptos, es muy importante saber cuál es la diferencia entre innovación y cambios. So let's take a deeper look here. Entonces vamos a tomar una mirada más profunda. The starting point for change deals with our current reality and the world as it is right now. Lo que es el cambio de nosotros y en el mundo donde estamos ahorita actualmente. The starting point for innovation is the future or the world as it should be. El punto inicial es en el mundo actualmente como debe de ser. Innovation process always has uncertainty or ambiguity. También innovación tiene el proceso de innovación. Where the change process usually is more focused and incorporates certain and clear, predictable steps. Donde el proceso involucra cambios y ciertos pasos.
Change usually has an administrative or mechanical nature to it. El cambio usualmente lleva un proceso de administración o de cambios. Change deals with modifying a process, structure, rules, or overflow. El cambio es un proceso de modificación donde hay reglas o también, I'm sorry, what was the last part? Modifying a process, structure, or workflow. Una estructura o el flujo de trabajo. Innovation, on the other hand, is all about laying a new foundation and seeing new opportunities by transforming yourself and your company. Oh, we might have to go in chunks a little bit smaller, Okay. please. Innovation is about laying, go ahead, is about laying a new foundation. Let me help you with that one. Innovación, la innovación se trata de la fundación principal de hacer los cambios necesarios para entonces usted tener una mejor visión. Thank you. Thank you, Anna. You can simply think of it this way. Puedes simplemente pensarlo de esta manera. Innovation is change, but not every change is innovative. Innovación es cambio, pero no todos los cambios pueden ser de innovación. There are many definitions out there of what innovation really means. Hay muchas definiciones de innovación y lo que quiere decir. But this is the definition we use at GVSU. Pero esta es la definición que usamos nosotros en GVSU. Innovation is the process of solving a problem. Innovación es el proceso de resolver un problema And generating an idea y generar la idea to create a novel solution de crear una solución novela that adds value. que añade valor. So the second part of today's workshop is going to focus on customer development. Entonces, la segunda parte del taller de esta mañana va a hablar de lo que es el desarrollo al cliente. We know that the number one reason businesses fail is because they are building something no one wants. Sabemos que la mayor parte de las razones por lo cual un negocio falla es porque las personas están construyendo un negocio que nadie quiere. There's simply no need or demand for that product or service in the market. Porque no hay una razón o necesidad por ese producto en el mercado. So it's really important to know and develop our customer first before we develop our product. Entonces es muy importante que conozcamos nuestro cliente primero antes de empezar lo que es el producto. So when we think about innovative companies like Uber, Google, and Amazon, Cuando pensamos en diferentes compañías como Uber, Google o Amazon, most people believe those companies succeeded because they came up with a great idea. la mayor parte de las personas piensan que ellos son exitosos porque han creado una gran idea. But that is actually not the case. Pero actualmente eso no es el caso. So let's talk about why idea generation or just coming up with idea might be problematic. Vamos a hablar entonces por lo cual alguna idea puede ser tal vez el problema. Here are some of the problems we see when we talk about idea generation. Aquí están algunos de los problemas que encontramos cuando hablamos de lo que es problemas de la generación. We usually see the same kind of ideas, like go ahead. Usualmente vemos las mismas ideas, such as Find My Wallet app, my Find My Keys app, or even dating apps. They're all the same.
Or we see low impact ideas. Let me help you with this one a little bit. Una de las cosas que Shorouq está mencionando también es que hay muchas diferentes ideas y muchas de las ideas son prácticamente la misma, como cómo encontrar tu cartera, la aplicación, cómo comenzar a buscar prácticamente parejas, también tienen ese tipo de aplicaciones. Son muchas personas desarrollan diferentes tipos de aplicaciones, pero ella quiere enseñar hoy realmente cómo la idea es generada y cómo puede ser impactada. Go ahead, Teresa. Okay, thank you. And the other problems we see is that the ideas are low impact or they're just not feasible ideas. Con la otra problema que encontramos es que no son ideas que impactan o que no son alcanzables. So the solution is that we need to come up with ideas that are creative, impactful, and feasible. Entonces la idea es que tenemos que encontrar una idea que sean creativas, que pueden impactar y que también sean alcanzables. Unfortunately, this is not a good solution. And the reason for that is that these creative, impactful, and feasible ideas are just genuinely hard to come by. La razón es que no hay una buena solución por la razón de que estas ideas que sean creativas, que son impactantes y que no sean alcanzables, es que no se consiguen tan fácilmente. So let's think about why idea generation is not a good solution. Vamos a mirar por qué la idea de generación no es una buena solución. When we think about an entrepreneur having an idea, Cuando pensamos en un emprendedor, en tener una idea, we usually imagine someone getting some form of inspiration for an app, product, or service. pensamos en que esa persona va a tener una idea de una aplicación. And then that entrepreneur goes out and makes the product or the service. And then they go and introduce it to their customer. I think we lost, let me just happen in here. I think we lost Teresa. Típicamente la persona, el fundador del negocio, típicamente tiene una idea. Esa idea, él quiere traducírsela a su cliente. Go ahead, Shorouq. Unfortunately, almost always the customer will reject that product or service. Desafortunadamente, are you back? Yeah, I'm here. I could hear you. I don't know. I did not know that you weren't able to hear me. No, we couldn't hear you. Go ahead. Okay, I'm sorry, Shrek. So I talked about how the customers will almost always reject that product or service. Casi siempre el cliente va a rechazar ese servicio o producto. So why is that? ¿Y por qué será eso? Because we know customers do not buy products. Porque sabemos que el cliente no compra productos. Customers buy solutions to their problems. Los clientes compran soluciones a sus problemas. So we need to come up with a better way or a better inspiration for these products. Entonces necesitamos encontrar una mejor solución para sus problemas. And that better way is the problem discovery process. Esa mejor manera es el problema de descubrimiento. If we know customers buy solutions to their problems, Si conocemos a los clientes por medio, then we should always start with the problem.
Teresa. El cliente busca si sabemos que el cliente necesita resolver el problema, tenemos que comenzar definitivamente con el problema. Thank you. And we can do that by training ourselves to go out, talk to customers, and listen to their problems. Y podemos hacer eso por medio de salir, conocer nuestros clientes y hablar con ellos. And when you hear a customer's problem, Y cuando escuchas el problema del cliente, you can use that as the source of inspiration to come up with a creative solution. y cuando escuchas eso, entonces puedes usar eso como el punto de inspiración para crear una solución al problema. And when you go out and start describing your solution to your customers, Y cuando entonces tú sales y comienzas a diseminar o a darle la solución a tus clientes, those people will turn from weary and uninterested to enthusiastic. entonces esas personas van a comenzar a ver esa solución del problema y van a estar bien entusiasmados con la solución que tú le estás presentando. And that's because someone is finally listening to their problem and is doing something about it. Y eso porque finalmente alguien está escuchando su problema y está haciendo algo al respecto. And then something amazing happens. Y luego de eso, algo emocionalmente sucede. Enthusiastic customers will prepay for a product because they're enthusiastic or excited about the solution. Entonces el cliente va a pagar por el producto porque ellos están entusiasmados por lo que está pasando. And once you have the pre-orders and the money, you can use that to go out and invest more time and money to build that great product or service. Entonces cuando tienes el programa y la solución, puedes comenzar a utilizar ese dinero para entonces crear el producto. And that's when you know you're on to a good idea. Entonces, a partir de ese momento es que tú sabes que que tienes una muy buena idea. Let's see if Teresa if we could hear her. Sure. Teresa, can you talk now? Hello, can you hear me now? Yes. Okay, yeah, I can hear you guys. I don't know what's happening. I disconnected my headphones and everything, so I'm sorry about that. No Not a problem, but we are a team. We're doing this together. Thank you. Thank you both. So we'll go ahead and continue. Vamos a continuar. Good ideas always start with problems. Buenas ideas siempre inician con problemas. All successful businesses have succeeded. Todos buenos negocios han tenido éxito. Not because they had a great idea. No porque han tenido una gran idea. But because they solved a big problem for their customers. Pero porque ellos resolvieron un gran problema para sus clientes. That's why we're going to spend the remaining segment of this workshop to focus on how to identify compelling problems. Por esa razón vamos a pasar la última parte del taller encontrando lo que es soluciones a los problemas. So this exercise will help you identify problems that you can solve. Esta parte del taller va a compartir lo que son problemas que usted puede identificar. You can do this exercise individually or work with your family, employees, or team members. Y esto es algo que usted puede hacer con su familia, personas en su equipo o sus empleados. Because of the time, I will go through this quickly,
but I will send the PowerPoint to Valentina so you can go over it in more depth and more time with your team. Entonces, yo voy a repasar esto rápidamente por cuestión del tiempo, pero voy a enviar el enlace a Valentina para que eso lo puede compartir con su equipo. So the first step, Entonces, el primer paso, you need to make a list of 2 groups. tiene que hacer una lista de 2 grupos. The first group is a list of people you belong to. Ese es la primera lista tiene que ser un grupo de personas con cual se reúne usted. And the other group is a list of people you are not part of, but you really care about them. Y la otra parte es el grupo de personas con cuales no eres parte de ellos, pero son personas que te importan mucho. This is called the passion group because you care about them and you want to solve their problems. Y este grupo se llama grupo de pasión, y eso quiere decir que son personas que te importan mucho y quieres ayudarles a resolver sus problemas. So to give you an example, I filled out this slide to show you how to do this. Entonces, como para darles un ejemplo, he llenado aquí algunas cosas para enseñarles cómo hacer esto. So I selected English as a second language students and first generation students as groups of people I belong to. Entonces, yo he escogido aquí los alumnos de inglés como segundo idioma y también alumnos de la primera generación, de personas con quien yo me reúno. And for my passion segment, I selected vegetarians and students with disabilities as a group I really care about. Entonces, de la parte del segmento de pasión, he escogido alumnos con deshabilidades y también vegetarianos como personas con quien yo me puedo conectar. The next step, select 2 segments from the 2 groups you identified in the first step. Entonces, el siguiente paso es escoger 2 segmentos en lo que es el primer paso. It could be 1 segment from each group, Puede ser uno de cada grupo or 2 segments from the same group. o 2 segmentos de cada grupo. Now that you have your segments, Ahora que ya tiene lo que son los segmentos, you need to brainstorm and imagine a day in the life of one of these people by answering the following questions. tiene que ponerse en sus zapatos y ponerse a preguntar estas preguntas. The first question is, what is the biggest problem this group of people experience? La pregunta número 1 es, ¿cuál es el problema más grande que estas personas están experimentando? And the second question is, what is the hardest part about their day? Y la segunda pregunta sería, ¿cuál es la parte más difícil de su día? So you go ahead and ask these questions for each group you identify, and it could be more than 1 or 2. You could work on 3, 4 if you like. Entonces, de eso le ayudará a identificar lo que son los grupos y puede ser hasta 3 o 4 si gustas. For the next step, Para el siguiente paso, for each one of your potential segments that you chose earlier, para cada uno de los que escogió anteriormente, identify emotional situations that causes members of these groups pain or pleasure.
Entonces, escoger de estos grupos cuál es lo que le causa dolor o, I'm sorry, pain or what was the Pain second or one? pleasure or happiness. Dolor o placer. And you can do that by asking the following questions. Y usted puede hacerlo haciendo las siguientes preguntas. What is this segment afraid of? ¿De qué es su temor? What En frustrates this segment? ¿Qué le frustra al segmento? What overwhelms them? ¿Qué le abruma al... And what does this segment love? I think we can't hear you. Y que el segmento realmente ama. Thank you. Gracias. Take your time on these questions to really think through these situations. Toma su tiempo para pensar en cada una de estas preguntas y situaciones. And develop empathy with the groups you are trying to help. Y tratar de crear empatía con los grupos con quien tienes contacto. So again, I did an example. Here's an example I did for the English as a second language students that I picked earlier. Entonces aquí tengo un ejemplo de los que son alumnos que están aprendiendo inglés como segundo idioma. I answered these questions based on my own experience since I was an ESL student and by talking to other friends and ESL learners. Entonces contesté estas preguntas porque yo, así como ellos, también era alumna de aprender una segunda idioma. Here's what I learned from talking to them. Aquí es lo que yo he aprendido por hablar con ellos. This segment is really afraid of making conversations. Speaking in another language is really hard. Entonces, este segmento tiene temor de hablar en otro idioma. Hablar en otro idioma, aprender otro idioma es difícil. What frustrates this segment is learning math and science in English. Lo que frustra a este segmento es aprender matemáticas y ciencia en inglés. And what overwhelms this segment is social isolation, because again, making conversation is difficult for them. Entonces, lo que le abruma a este segmento es Teresa, are you still here? Lo que le agruma el segmento es hacer repeat that part so I could translate it. I said, social isolation because it's hard making conversations, speaking to other people. That makes them even more isolated. Something along those lines. Yeah. Sí, una de las cosas que crea ese aislamiento es para las personas que hablan el idioma, el inglés, que no hablan el idioma, es que no tienen la habilidad de crear esa conversación y tener esa conversación con otras personas, y eso le crea muchísimo aislamiento. And what this segment loves is connecting with people and learning the culture. Y lo que este segmento le encanta es conectar con las personas y aprender la cultura. Okay, so for the next step, entonces, para el siguiente paso, now that you have identified challenges and emotional situations for your group, ya que he encontrado los retos para su grupo, go ahead and identify 2 situations that you believe or assume are the most emotionally intense. entonces puede encontrar lo que 2 problemas que usted cree que son los más intensos.
Go ahead and circle these two emotions for each group. Usted puede rayar esos dos partes en cada grupo. Now go ahead and put a star next to the emotion that you are most excited to solve for your group. Entonces, póngale una estrella ahí en lo que es el problema que usted quiere resolver en su grupo. So again, here's an example I did for the ESL learners. Entonces, nuevamente, aquí está un ejemplo que de los aprendedores de inglés. I circled the frustration and overwhelming emotions as the most intense for my group. En rayado lo que es en los grupos, lo que les frustra en mi grupo y también lo que le abruma al segmento. But I decided that the emotion I'm most excited to solve Pero yo decidí que la emoción de que yo estoy más ansiosa para resolver is the idea of learning math and science in English. es de aprender matemáticas y ciencia en inglés. Because this is the most frustrating emotion for my group. Porque esta es la parte más frustrante para mi grupo. And I don't see a lot of solutions out there to solve this problem. Y yo no veo muchas soluciones ahí para resolver este problema. Now, this is the last step in this ideation process. Entonces, este es el último paso en lo que es el proceso con esta idea. By looking at the combination of customers and emotions you identified earlier, Por mirar lo que es la lista de problemas y identificarlos como anteriormente. now you are ready to create your value proposition statement. Ahora ya puedes empezar a crear su frase de desarrollo. So here's an example of my value proposition statement based on my earlier observations and discussions with my friends. Entonces aquí está lo que yo tengo de anteriormente, lo que habíamos mencionado de cuando hablaba con mis amigos. My ideal customers are English as a second language learners, Mis clientes ideales son personas que están aprendiendo inglés and I want to help them by making it easy and fun to learn math and science in English. y yo les quiero ayudar a ellos para que sea más fácil y divertido para aprender matemáticas y ciencia en inglés. As you can see here, Como usted puede mirar aquí, by going through this simple exercise, por hacer este ejercicio fácil, you can identify your ideal customer, usted puede identificar su cliente ideal, their emotions, sus emociones and how you're going to help them solve their problems. y cómo les vas a ayudar a resolver sus problemas. But the work does not stop here. Pero el trabajo no termina ahí. And I highly encourage you to continue to go out, Y les animo a que vayan interview customers, a hacer entrevista con sus clientes and validate your ideas. y validar lo que son sus ideas. Remember, Recuerdan, building a successful business or venture crear un negocio exitoso o una aventura it's not so much about you. no es tanto de usted, It's all about the customers, their needs and wants. pero tiene que ver todo que sea su cliente, sus necesidades y sus deseos de ellos. So this concludes our workshop for today.
Entonces, con esto terminamos nuestro taller de hoy. Thank you so much for having me here today. Muchas gracias por invitarme aquí con ustedes hoy. Please feel free to reach out and connect with me. Por favor, siéntanse libres de conectarse conmigo. I've included my contact information here. He incluido mi información aquí. You can also scan this QR code También puede escanear este código QR and that will take you directly to my LinkedIn profile so we can connect on LinkedIn as well. Entonces, con eso, usted al hacer eso, le va a llevar directamente a mi enlace de LinkedIn también. All right. Thank you so Muy much. bien. Muchas gracias. Thank you. Gracias. Do we have a couple minutes for some questions? Tenemos unos minutos para unas preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? Si tenemos una pregunta. Sí, hay una en el chat. What are some tips you recommend to approach the group segment in mind to hear more about their needs, like interviews? Yes, that's a great question. Es una gran pregunta. The first step is that you, as I said, you identify the segment. Así como mencioné, primero tiene que identificar lo que es el segmento. And then the way to really connect, there are several ways to connect with them. Once you wrote down your theories on what problems they're having. Entonces ya cuando usted se ha anotado cuáles son los problemas que ellos están teniendo. You can do surveys. Puede hacer cuestionario. But the best approach is to actually go talk to them, interview them. Pero la mejor manera es de hacer una entrevista con ellos. And if you're building a technology-based product or an app, o si estás creando una aplicación o algo de tecnología, you can actually, test your idea by having a prototype. entonces puede actualmente hacer como pruebas de lo que es su negocio haciendo un tipo prototype. And you share that with them and you get feedback. You will learn more when they start using the prototype. Entonces así de esa manera vas a mirar más los resultados cuando ellos ya empiecen a usar el producto. The key thing, when you're approaching a group or segment to understand them. La clave es cuando vas a ir con un grupo o con una persona es entenderles. Always listen. Listening Sí. is going to be a key factor in your success. Siempre escúchales. Al escucharles siempre va a ser clave a lo que es su éxito. And try avoiding asking them leading questions. Y trata de no hacerles preguntas que son preguntas, ¿cómo se puede decir? Como engañosas. Yeah, don't ask yes or no questions. Make it a conversation. No les hagas preguntas que ellos pueden contestar sí o no. Hazles preguntas donde puedes tener una conversación con ellos. One way is to always ask, tell me more. Like if you hear them starting to talk about their problem, a good question to ask, tell me more about this. Like if you start seeing they have a problem. Entonces, siempre una buena pregunta que se les puede hacer, si ellos empiezan a abrirse, a hablar con usted, entonces usted puede decirles, cuéntame más, para que así puede usted hacer una conversación con ellos. Okay. Thank you. Gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta? Ana, yo tengo una pregunta. Si ella hace, por ejemplo, consultas a los negocios,
a los negocios, cómo es el trabajo cómo es que ella hace su trabajo para un negocio que quiere saber bien quién es su cliente ideal. ¿Cómo es el proceso? I was just wondering, do you also do appointments with businesses that are trying to find who their ideal customer is? And what is the process of that? So we can definitely talk to you about it. We can help you, with the process. A lot of it really depends on you, to go out and talk to them. But we could certainly meet and talk about, who's the customer and, what kind of questions you want to ask. And are there other ways you can validate your problem? One of the things, Shorouq, I think that she's trying to identify if this is a service that GVSU provide and how they can have access to that service. Unfortunately, it's not a service per se. We might have classes that might be able to do that. But again, I would be willing, if someone needs to, learn more, we can sit down and talk more about it. But at this moment, it's not an actual service we offer. Okay. No es un servicio que actualmente estamos ofreciendo, es más como una clase o algo, pero en realidad es algo que tal vez pudiéramos reunirnos para hablar tocante el tema. Ok, está bien, muchas gracias. Thank you very much. Thank you. Gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta? Es una muy buena oportunidad para que puedan hacer sus preguntas. Gracias, Paola, por la pregunta que hiciste. Gracias, Mireya, también. Tenemos a Shorouq hoy con nosotros y ella es una especialista en su área. Y es buenísimo de que ella ha tenido la oportunidad de estar aquí con nosotros. Y queremos que ustedes tomen esta oportunidad para hacer preguntas. Los temas que ella está tratando hoy son temas realmente importantísimos para que ustedes puedan sea ampliar, desarrollar o tratar de hacer cosas más innovativas en sus negocios. Para nosotros es importante de que nosotros le proveemos esta información para que entonces usted pueda ver exactamente dónde están y qué otra cosa pueden hacer, sea sentarse con su equipo como Shorouq lo había mencionado, o sea de hacer un proceso completamente de arriba abajo para poder desarrollar nuevas ideas, nuevos formatos de cómo hacer su trabajo. Puede que lo estén haciendo bien, pero esto también le da lo que ustedes necesitan para poder seguir adelante o desarrollar algo nuevo que ustedes puedan hacer. Shorouq, I was just telling everyone that this is a great opportunity for them to ask questions. You're an expert, in my eyes, you're an expert in this. Thank you. And I'm so happy to have you here with us because this is information that they could actually take now and really disseminate from top to bottom what is needed in their business, how they can look at things a little bit different, and maybe identify if they're really solving a problem for their customers and who their customers are. So I think this is a great opportunity for us to continue to learn and see what else is out there. Absolutely. And it's my great pleasure to be here and, offer value. I think what you guys are doing is phenomenal, and any way we can contribute, we would love to do that. But kind of as a parting words, just to summarize this whole thing and what we always tell our students, the key takeaway from this whole exercise, don't fall in love with the problem, the product or service. Fall in love with the problem. It's all about the problem. Don't focus on building something. Just focus on what's that big problem. And if you do that, you are gonna build a successful product or service. So fall in love with the problem.
Muchas gracias por sus palabras y también quiero decirles y animarles, enamóranse con lo que es el problema y enfóquense en hacer las cosas que se ha hablado. Y Ay, otra cosa que quiero añadir también a lo que ella está diciendo es que muchos de nosotros realmente nos enamoramos del producto. No se enamore del producto. Es hora de que se enamore del problema. Al enamorarse del problema, entonces usted puede buscar la solución y seguir creciendo creciendo su negocio. So, una de las cosas que ella siempre le menciona a sus estudiantes es que se enamoren completamente del problema. Al enamorarse del problema y conseguir una solución, usted va a poder continuar saliendo adelante. So if we have a few minutes, if I just can give them a quick example. si puedo Absolutely. compartir un ejemplo. So we all know Uber, and probably most of us have used it. También, tal vez todos conocemos al Uber y lo hemos usado. Uber definitely built a great technology and app that we all use. Uber ha construido una aplicación grandioso, en lo cual todos usamos. But they were successful not because of the technology. Pero ellos no son exitosos, no por la tecnología. The one thing that they did is that they were obsessed with solving, the taxi hailing process. Taking a taxi was a pain in the neck. Entonces ellos estaban con una obsesión de resolver el problema con lo que era los taxis. Y porque tomar un taxi es un dolor de cabeza. So as we all know, taxis, if you've taken one before, they're usually late. Entonces, usualmente, como ustedes saben, si han tomado un taxi, casi siempre llegan tarde. They don't show up on time. No llegan a tiempo. It's hard to find one if you're in a big city. Es difícil encontrar uno si estás en una ciudad grande. Many of them take only cash. Muchos de ellos solamente aceptan efectivo. And sometimes they were not safe. Y algunos de ellos no había seguridad. So what Uber did is they reimagined the whole, taking a taxi process. They reimagined what would that process look like. Entonces lo que Uber hizo era tomaron toda la idea de lo que es la idea de tomar un taxi y lo convirtieron. And that's how they, bingo, they hit it big because they really pinpointed a really big, painful problem for all of us. Y eso es la manera en que ellos como ganaron la lotería, como quien dice, porque ellos hicieron algo para ayudarnos a todos. And the app they built, it was a means to an end. It was not what they, the product in and of itself. It was a way to solve their problems. Entonces ellos lo que hicieron era una cosa que no era una cosa que hicieron para resolver sus problemas. So I think that's it. I just giving that Entonces, yo example. pienso I que- hope that, explains this whole process of, identifying the problem first. Que darles ese ejemplo les ayuda para que puedan mirar lo que es identificar el problema primero. And that's it. Thank you so much. Y eso es todo. Muchas gracias. Do you guys have any other questions? I do. Go ahead. Well, not only am I helping interpret this morning, but I'm also part of this wonderful group, and so I'm wondering. I as well have a small business that I just opened in January, and
we had a great start, and then COVID hit. And so now it's trying to find ways to encourage people to come back into your business again. We were doing, and we still continue to do a lot of, promoting on social media and personal contact and stuff. But is there like any kind of suggestions that you have for people that are maybe experiencing, their numbers are down with customers coming into their business? Something to kind of create that confidence, I guess, to, in safety reasons to come back into your business? What is your business? We have it's a protein bar in Granville and one up north in Newaygo. So that's a difficult question to answer, just because of the complexities, the health, issues, and the obviously economical issues. We'd probably need to sit down and talk more about it. But I think what we're saying is customers trying to do pivots, and our businesses trying to do pivots, and you do that by really talking to your customers, do some surveys, questionnaires, interviews, try to figure out how can you take what you have, and, are there other things they need? Obviously, a lot of people are experiencing health issues, we're not walking as much, and, is there a way you can pivot or tweak or add a new product? So again, it's going to be all about, your customer, or maybe new customers altogether. You can come up with a product and doesn't have to be finalized. As I said, it could be just a prototype. You can test it out with a few people. I do know a couple of women who started a bakery in the midst of this pandemic, and they did it slowly. They started baking, in their kitchen, and sold to their families and friends. They got great validation. Every now one wants their French baked goods. After that, they started a website, a Facebook page, and then their customer base grew. Now they actually have a website. You can order directly. So the key was, again, they did connect with their customers. They gave them a test. They obviously had they made their products, they tested them out. Based on that feedback, they were able to grow that. So it's really the process of going out there. If you have a social media, leverage that to get validation, do experiments, with your social media, with your customers, to see what they like and what they don't like. Maybe you can appeal, if they're kids, if a lot of them sitting at home, you don't know what kind of healthy snacks to give them. So you can start, looking at these ideas, like, can we try this segment? If you're targeting moms or professionals, how about, maybe they want to buy things for their kids that are staying home 24/7 or something along those lines. Okay. Thank you. Thank you. Mi Yeah, pregunta era como yo, aparte de estar ayudándoles a interpretar, lo cual les doy gracias a todos ustedes por su paciencia, pero también tengo mi negocio aquí que acabamos de abrir en enero. Y ahorita todo iba bien, marchando muy bien, y después llegó lo del COVID. Entonces, los números de clientes que han entrado al negocio, pues claro que ha bajado. Entonces, estamos tratando de que entre más personas nuevamente al negocio. Y la doctora está diciendo de que una manera de hacer eso es que uno puede hacer como entrevistas, encuestas, hacerles como buscar una cosa de hacer pruebas, como por decir de unos 5 días o algo, vender el producto para que las personas lo vayan probando. Ella conoció una persona que empezó haciendo cosas hechas en casa
ella y una amiga de ella, y empezaron a hacer panes y tal, cosas así. Entonces empezaron desde su casa y ahora actualmente pues ya tienen su página en las redes sociales. Entonces buscar cosas que podemos llamarle la atención, como el caso de nosotros, buscar un producto que tal vez le puede llamar la atención para las mamás que tienen sus hijos en la casa. Entonces, gracias. Thank you. All right. Thank you so much. Well, thank you so much, Shorouq, for being here with us. We really appreciate your time for being here. This is great information. It's information that's going to definitely benefit the business owners in our community. Muchísimas gracias, Teresa, por estar aquí con nosotros y traducir la información. Has hecho un muy buen trabajo. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Es un placer tenerlos y saber que ustedes están cogiendo esta información, pero no es solamente coger la información, sino la acción, ¿verdad? Es importantísimo no solamente coger la información, sino también la acción que ustedes van a tomar después de cada seminario. I was just explaining to everyone that is here with us, is not just sitting here and listening to you, is the action that they're going to be taking after this seminar, right? We want Right. action, and they do the exercise and see how they feel about it, and if they need help and assistance, we'll be more than happy to assist them. But it's the key is to take action, because right now everything we do, it needs to be action based, otherwise we're not going to see the results. So thank you so much, Shorouq. You have Thank you. a wonderful weekend with you and your family. So we truly appreciate you being here with us today. Thank you, Anna, and thank you, everyone. Have a great day. Thank Thank you. you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.